अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर आज की वीडियो का थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा और पेंशन में 15% इजाफा, इसके अलावा तो कोई और खुशखबरी है नहीं, न कन्वेंस अलाउंस बढ़ा, न हाउस रेंट, न मेडिकल। तो हम साबित करते हैं कि जी बिल्कुल इन तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से बड़ी खुशखबरी है। बल्कि एक और खुशखबरी अभी अभी बजट पास होने से पहले मिल गई है। आपकी तनख्वाहों में एक्चुअल इजाफा बढ़ गया है। तो आपको इसकी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। पहले नज़र डालते हैं जो बजट में सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक तकरीर का हिस्सा थे। 3 पॉइंट्स। एक, रिलीफ इकदामात जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा का ऐलान किया गया। ग्रेड 1 से 16 25%, ग्रेड 17 से 22% और पेंशन 15%, और कम अज़ कम उजरत 32,000 से 37,000। यहाँ पे भी समझने की बात यह है कि ये जो 25% इजाफा हुआ है ये आपकी जो रनिंग बेसिक है उसके ऊपर हुआ है, और जो साथ में ऐलान किया गया था बजट स्पीच के अंदर ही ये टैक्स बढ़ाने की, तो अगर ये टैक्स इसी तरह बढ़ जाता जिस तरीके से ऐलान किया गया है तो आपकी तनख्वाहों में जो इजाफा था ये 25% नहीं था, ये फिर 15% रह जाता था। तो एक तो ये खुशखबरी आ गई है कि ये जो टैक्स बढ़ाया गया था इसमें कमी की मंजूरी जो है वो हो गई है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ मंजूर, क्योंकि तनख्वाहदार तबका पहले ही सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, ये चेयरमैन FBR ख़ुद कह रहे हैं। तो जो करारदाद मंजूर हुई है सेनेट की कैबिनेट कमेटी में कि तनख्वाहों पे जो टैक्स का ऐलान किया गया था उसमें कमी की जाए, तो फिर आपका एक्चुअल इजाफा होगा ये 25%। अगर ये टैक्स लग जाता है जो बजट स्पीच में कहा गया था तो फिर तो ये आपका 25% नहीं, ये 15% होता। इस तरह ये 22% नहीं बल्कि ये 12% होता। तो एक तो अच्छी खबर ये है। इससे बड़ी खुशखबरी जो बजट स्पीच के अंदर है वो है पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक। तो अखबार लिखता है आज का कि बजट 2024 हुकूमत पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम ले आई। तो स्कीम क्या है जी? बजट स्पीच के अंदर भी उसका ऐलान हुआ कि पेंशन लायबिलिटी को कम करने के लिए और पेंशन अखराजात को कम करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत इस शोबे की इस्लाह के लिए हिकमत अमली तरतीब दी है, जिस पर काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आलमी मेयारात के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी, जिनके नतीजे में अगली 3 दहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में खातिर-खा कमी आएगी। अच्छा, वो क्या हैं? उनमें एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है और ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। हम भी यही कह रहे थे। रहमान बाजवा साहब ने भी इससे मुतल्लिक आपको खुशखबरी सुनाई है, पहले इनकी सुने, फिर मैं आपको उर्दू में इसकी डिटेल बताता हूँ कि पहले अगर वो पेंशन रिफॉर्म्स आ जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता और अभी आप कितने नुकसान से बच गए हो। पहले आप बाजवा साहब की बात सुने। पेंशन इस्लाहात जो थी मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अभी के मुलाजमीन हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अभी तक आने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो हमारा मुतालबा था कि कोई चीज़ लेके आनी है नए मुलाजमीन के लिए लेके आएँ, और मैं या हमारे साथी पेंशनर्स और जो आज की डेट में बेशक एक दिन का भी मुलाजिम है हम उसकी बात करने के पाबंद हैं। तो CP फंड का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी आने वाले मुलाजमीन के लिए। तो जितने भी मुलाजमीन आज की डेट में मुलाजिम हैं इंशाल्लाह ताला उनके मामलात इसी तरह चलते रहे। जी, जितने भी मुलाजमीन आज तक के हैं उनके मामलात चलते रहेंगे, और जो फैमिली पेंशनर्स थे उनको भी अब कोई ख़तरा नहीं है। ये थी जो पहली समरी थी, और इसके ऊपर अगर अमल हो जाता तो जो पेंशन फार्मूला था वो 36 माह की एवरेज पे कैलकुलेट होना था। तो कितना भारी नुकसान होना था जी आपका। ये देखें आप, ग्रास पेंशन यहाँ पे आपकी एक बंदे की जिसकी 44,850 रुपये बेसिक पे है, उसकी ग्रास पेंशन अभी की रूल के मुताबिक बन रही है 31,395 रुपये। और अगर ये 36 माह वाला फार्मूला लग जाता तो ग्रास पेंशन बननी थी 24,292 रुपये, और जो पेंशन को समझते हैं ग्रास पेंशन भी नेट पेंशन बनती है। तो ये सिर्फ फार्मूला तब्दील होता तो इस बंदे की ये जो जिस 11वां स्केल है 44,850 जिसकी बेसिक पे है, इसको 11 से 12 लाख का कम्यूट में नुकसान होता, और इसकी पेंशन
جو ہے وہ کم سے کم اس کی پینشن میں اس کو 8 سے 10 ہزار کا نقصان ہوتا. ابھی اس کی پینشن یہ 44,850 جو جس کی بیسک ہے، تو اس کی 44 سے 3-4 ہزار روپے کم پینشن اس کی بنے گی. پھر اس کی پینشن بننی تھی 32 سے 33 ہزار روپے. تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا بھاری نقصان ہونا تھا ماہانہ پینشن میں بھی اور کمیوٹ میں بھی، اگر یہ اسمبلی جو تھی اس پہ اس کا اطلاق ہو جاتا. جلدی ریٹائرمنٹ پہ سزائیں تھی جی، وہ بھی ختم ہو گئی. پینشن مستقبل میں پینشن میں اضافہ جو ہونا تھا، یہ دیکھیں پینشن میں کوئی بھی اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت کی گئی پینشن پر دیا جائے گا. آج آپ کی جو نیٹ پینشن بن جانی تھی، مزید اضافہ اسی پہ ہونا تھا، یعنی کہ پینشن کمیوٹ جو کمپاؤنڈ نہیں ہونی تھی. تو یہ بہت بڑا نقصان تھا. فیملی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جانی تھی، اور جو اس وقت ہمارے فیملی پینشنرز تھے بہت زیادہ پریشان تھے، اور الحمدللہ میری بات سچ ثابت ہوئی. میں پورا سال ان کو تسلی دیتا رہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب آپ تو دیکھ لیں الحمدللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ اس پہ ابھی ہے جی، یہ اس پہ جو بات ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت اور تقرری کی صورت میں پینشن، اس پہ ابھی بھی ہمارا گیس ہے کہ اس پہ متعلق کوئی نوٹیفیکیشن ضرور آئے گا. ایک یہ متعدد پینشن اور ایک یہ جو 2 پوائنٹس ہیں اس پہ اوپر آئے گا. یہ جو نوٹیفیکیشن آ جائیں گے اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آئے گا، جس سے متعلق بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ مشاورات ہو چکی ہیں اور ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لا رہے ہیں. لیکن کافی حد تک بڑی پریشانی ختم ہو گئی ہے. اس پینشن جو بجٹ کے اندر جو پینشن اصلاحات کی ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی تھی، الحمدللہ اس وقت تک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پریشانی ختم ہوئی ہے. اس وجہ سے لاسٹ ایئر ریکارڈ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. سرکاری ملازمین نے دھڑا دھڑ ریٹائرمنٹ لی ہے. سب سے بڑا خطرہ یہ تھا، یہ جو ہماری کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل ہو رہا تھا. اچھا، ایک اور بڑی خوشخبری کہ پینشن ریسٹور لکھا ہوا تھا یہاں پہ کہ پینشن ریسٹور نہیں ہوگی. یہ دیکھیں کہ ریسٹوریشن آف پینشن ہیز بین ڈسکنٹینیوڈ. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمری میں تو لکھ دیا، لیکن جو پینشن کمیوٹ ہوئی ہے ادھر یہاں پہ لکھ رہے تھے کہ پینشن کا کمیوٹ جو ہے وہ 25 سے 75% ہے. یہ بھی بڑا نقصان تھا، پینشن کمیوٹ کم کر رہے تھے. تو اگر کمیوٹ کی تو پھر اس کو ریسٹور کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ آبجیکشن کیا، اور الحمدللہ یہ دونوں سمریاں جو تھیں یہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں، بجٹ سپیچ کا حصہ نہیں ہیں. اب اس سے متعلق کوئی خطرہ فی الحال نہیں ہے. یہ جتنے بھی پوائنٹس تھے ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ، کسی بھی پوائنٹ کا بھی اطلاق نہیں ہوا. یہ تھیں موجودہ حاضر سروس ملازمین کے لیے یہ سمریاں. نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے تو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے، اس پہ تو کسی کو آبجیکشن بھی نہیں ہے، اور وہی بجٹ سپیچ میں اب کہا گیا ہے کہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے کنٹریبیوٹری سسٹم لایا جا رہا ہے. تو یہ خوشخبری جو تنخواہوں میں اضافے سے بھی بڑی خوشخبری ہے. چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.